गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्कूल जाने मन हो रहा है बारिश में? नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी स्कूल जाकर क्या करोगी? लिखूंगी। लिखोगी? मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? अच्छा ठीक है, अच्छा से पढ़ना, ठीक है? हाँ। আমাৰ ফালে খুব বৰষুণ দি আছে। আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বেছি ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সকলো ভালকৈ থাকিব। থেংক ইউ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्कूल जाने मन हो रहा है बारिश में? नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी स्कूल जाकर क्या करोगी? लिखूंगी। लिखोगी? मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? अच्छा ठीक है, अच्छा से पढ़ना, ठीक है? हाँ। আমাৰ ফালে খুব বৰষুণ দি আছে। আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বেছি ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সকলো ভালকৈ থাকিব। থেংক ইউ।